So what's up guys? For today's video, I am back playing this game, the Box to Malang game with Roblox Boy and John and for the cute. Yes. So let's go na. Ay, tsaka na. Na-disconnected daw si... Ay, tsaka. Gilansang ka sa cross bayot. Gilansang ka sa cross. Ay, Ginoo ko, amin. Gibitay lagi ka, day. Gibitay siya, day. Let's go. Ay mo pagminda ng madam diha pang tabang-tamay ko no kapasay pang sagpaon ko ng mga dagway ng mga badjaw bitaw nga nay gamay ay tsaka. Yes. Ay tsaka bahala lang mo di ay. Everybody can help me here. Yes. Hala day. Hala. Opo mga dam. Oto. Ay oto. Lingkod mo mga madam kay 12 yang gihatag madam lingkod. Isa lingkod mo ha. Lingkod oy ja ay for the cute lingkod. Dali naka-join ako. Lingkod ba lingkod for the cute lingkod. Dili kay 12 man yang gihatag 12. Basahan niyo sa rules. Nawa na sila guys, galag sila. Dara. Granny goes. Ay tsaka. Ay sa mga bayot. Lagi. Ato siyang servan mayot. Kanino. Hugawa po na nilang kwan. Oh my gosh. Guys. Tabangi kunin diri guys, basi pang sabit mo ng kahoy ron. Going back to Honolulu just to get back to Maui. Dara sir, enjoy your meal. Ay, buy one take us. Ay, chabar labas, abas lang. Ah, hi sir, ay abas lang. Ang naong niyang murag lansang, murag lantaka, namurag bitog tansan, bitong nga kwet taya nakaayo. Yes, ay char. Wala tayo na po. Sige mo, Ah, naman to. Okay. Ay, tsaka na binawag sa ni... Hala, gilansang siya, day. Gilansang siya, amin. Ay, tsaka, abit lang. Gabi, panabang pun mo, guys. Panabang pun mo ba? Kasi panaparang ka ng mga bakbang yung mga na. Ay, tsaka. Ay, tsaka lagi ni. Ay, paglingkod dyan. Ay, char. Ay, tsaka. Nagkauna ka, love. Nagkauna ka, love. Ay! Saka na, bad. Kuya, bad na iyot. Ay! Saka! Ay, banyaga. Ambak. O, baba ah. Gawin ba? That is your rated store consumer rated rules in front. Mang read daw tag rules, oy. Sa muka, oy. Serve all customers with exceptions. If they have a ghost on their shoulder, serve them but do not stare at them otherwise. Sit and chair if there are anomalies. Every customer must pay 12,000 RP for Basco noodles and 7,000 RP for drinks. If you see If you see blood dripping from the meatball, sit down. Use the third eye to confirm anomalies, but don't use it for too long or something which happened to you. Ay, tsaka. Let's go na. Asang customer, day? Wakwak na siya, day. Dili siya wakwak, day. Dili siya wakwak. Hala, grabe, panabang daw mo, grabe, pasya panaparo. Hala, grabe, panabang, madam. Na. Panabing mo ay grabe panabing. Panabang pun mo bayot pang paruhon ta mo gwara tuoda ron. Asa sige na yung internet madam. Tsaka mabutan naman ako din. Ay tsaka. Sa may nandili ron. Ah, drinks, okay, sige. Sorry kuya. Kailangan pa din siya drinks tapos here's your order kuya, have a great day, enjoy your meal and 150. Ay tsaka, bati upload. Going back to Honolulu. Bawa oy, ay char. Nagit-ngita ba? Ay go. Hala nang
Ayaw, day, ayaw. Uy, ang tao na ni. Ambak lang mo, ambak. Hala, unsa na, day, oh? Ay, tsaka na! Ginuko! Uy, lingkod po, lingkod. Ay, tangawa, ayaw, tangawa. Ayaw, tangawa, day, ayaw, tangawa. Wala nang nasa-crash ka. Lingkod, uy, ay, wala dyan si Buot. Ay, Ay, hala, day, nakabuhatag mistake, day, tangawang wakwak, day. Uy, asan si for the cute na matay? Going back to Honolulu just to get back. Mawi-wawi. Grabe, hagbong nung kadalong tangawal. Lumping, yun yung mga ulo bayot. Imo ay lumping, mura galing na ukigol. Huy, dili ikaw bayot, basta masagpaan ta kag wala tuod aron. Ay, char. Hala, upaw, day. Hala, upaw, iha, day, oh. Guys, grabe kayo pagka-chika-chika pa. Ay, tsaka. Ay, sigling ko. Ah! Ginoko. Hala, tangawa, day. Duha na sila kabuk, Daniel. Duha na sila kabuk. Ay, ha? Oh, going back to Honolulu. Sundog nila tong trend. Bitaw na going back to Honolulu. Ha? Tsaka wakwak kaya. Let me see your face. Izin. Ambot na, ay, kawakwak man na siya, Ardili. Saan eh? Ay, na-ex, dara. Ay, sige, lingkod dyan. Kaya makancel na tong, dyan. Dara ko nang diatagan. Sige, perfect. Drinks na yun, ay, dili. Drinks? Ay, dili. Enjoy your meal. Kuya, 150 ya. Thank you, kaya sa ibalik. 150 ya. Kuya, 150. Ay, siya, bahala ka rin. Go, rari. Buang, sa gogan. 150 ba kay 1 inch? Grabe sa 1 inch. 12 inch man na ya, ha. Ay, tsaka. Let's eat. ba? Nagkaon na kalab. Nagkaon na kalab. Nagkaon na kalab. Siya, nag-upay ko mga daw. Lada, gilinog, day. Gilinog, doko. Nag-upay yung magalino. Niampak mo dyan si Jan dyan, tawa, nilinog noon. Ay, tsaka na. Ay, tsaka. Giibol. Ay, tsaka. Uy. Tsaka lagi na nga game, no? Medyo adok. Ay! Day, naikiller, day! Bawa gali dira. Naputol yung ulo. Naputol yung ulo, alita. Daw? Hindi ko kalingkod lagi. Babang itin. Naglas-glas na si Daniel. Na ipip. Ay, tsaka lagi ni ako. Ay, tsaka lagi ni si Kuya. Gwapo lagi ni si Kuya. Angkas Kuya. Angkas Kuya. What? Chapas lang. Ay, tsaka. Ay, nahulog ko sa tong stand. Oh my God. Ako'y serve. Lakaw. Huy, dyan. Ay, sige na dyan. Basig na. Kumati galing na ni Uncle ba? Grabe katalawan ni Jan. Oy, nakailagay ron. Isagol ka daw. Ay, siya na Octobol. Ganit da. Ay, dili siya nagtubol ko di day. Nauglang taka day. Mana ko lang yata. Sawa diya. Mana day, gatag na nako day. Ay, sige manaro da day. Ano yan? Ibili niyang pagkaon. Aman. Madiri. Ay, tsaka day. Grabe, tatlo na sila day. Going back to Honolulu silang trend room day. Buang na dyan. So, going back to Honolulu just to get back. Mawi-wawi. Go. Tsaka hadlok siya naong day, oh. Hadlok siya naong bayot. Ay daw. Let me see your face, motherfucker bitch. Ew. Ay, tsaka nawala siya yot. Hala, day. Isa na ni kulang, day. Mamatay yun. Tading tanan, day. Tanga, wala ganoon. Baga kitang mistake na buhat. Ay, tawa lagi na mga matay. Medyo tayo kay Lada. Looy lang yun. Looy lang. Baba. Alam ka ni. Wow. Going back to Honolulu. Asa man? Lami ang EM. Wow, sure. Ay, hala, wow. Sito ni give up. Alam ko, sada. Ako din eh. Asa man na ilang Ganyan kabalo ko. Da, Ano, sakto ko. let me see ya. Asa man na yung pattern niya, Bi? Darya? Ay, da. Ay, Sakto ko, tsaka. sakto. Kanina sakto ko. Ay, awa lagi kag naong ya. Ay, siya ba ah. Hala, ay, malingkod na rin. Kapag sige scammer na, day ba, day? Saon ba na? Malingkod kita ro. Kapag sige scammer na, day. Naluoy lang. Scammer na. Titinita mo pa na. Bahala mo pa na. na. Malingkod ta ba? Malingkod ang tanan. Malingkod ang tanan niyo. Scammer na. Buwangan na. Scammer na yun dyan. Malingkod ta dyan. Ew. Look at your face. Okay,
This is so easy. Just think with logic. Hindi naman pala ba ka doon? Ay, tsaka. Spammer, Jod. Ay, tsaka. Sulatan niya kung saan buhat. Naglusi. Ay, tsaka. Ay, tsaka. Lagyan na sila. Ay, Wala, naglag na po. ay da, tsaka na. Wala, naglag ko. Ay! Ay, So, let's go. Man to dire. Ay, tsaka. Lagi ni ay. Ay, tsaka. Kanawayang naong. Kaya marag naong ni mo, Kwan. Barang naw ni John. Gani. Ay, tsaka na. Naong ni Dan. Oh my gosh. Daw? Nakok Simon. Ang ilong po din. Tapos bukad kag ilong day. Bakal, naong dyan. Oo siya, Toy. Si Ungo day. Oo siya. Si Ungo day. Gay, asaman. Yakar ka ng naong ni mo. Mukhaon na ang mga ungo. Ano? Ay, kunod amin. Ay, darat ay. Yes. Daw? O, diba? O, diba? O, diba? Hala! Ano day? Patay ta day. Hala si John, kita badan kagkaon dyan. Ay, ending for over 9. Ay. So that's all guys. If you enjoy watching my video guys, please leave a like and subscribe and see you all in the next video guys. Ciao.